যখন বলবো মোবাইলের লাইটগুলো একটু জ্বালিয়ে দিতে হবে, ঠিক আছে? গানি हमारी अधूरी कहानी भीगी भीगी बात भीगी भीगी आंखों में कैसी नमी है आहा ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी ना जाने कोई हमारी अधूरी कहानी। এবার মোবাইলের লাইটগুলো জ্বালিয়ে দিতে হবে, সবাই মিলে একটু জ্বালাবো। ভেরি গুড, এবার চিৎকারটা হবে। রেডি সবাই? না 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 মেরে নে हमारी अधूरी। ধন্যবাদ ধন্যবাদ বাঙালি, ধন্যবাদ।